The seventh, Saptama, Rama Pujita, because of being worshipped by Lord Parsuram. Parsuram Dara Pujita Baju. So Deham Javatagnistu Labdva Samyana Lakshanam Krishna Mandali So Abhut Saptamo Rama Pujita. Translation by Srila Prabhupada. Thus Jamatagni, being worshipped by Lord Parsuram, was brought back to life with full remembrance, and he became one of the 7 sages in the group of 7 stars. Shloka Rodi Anubad Kuhauchi, ei prabhavre Jamatagni, Parsuram Dara Pujita Havaru, Jivan Paile Puni, ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ମୃତି ସହିତ ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଋଷି ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଏ ହେଲା ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ। Purport by Srila Prabhupada. The 7 stars revolving around the pole star at the zenith are called Saptarshi Mandala. On these 7 stars, which form the topmost part of our planetary system, reside 7 sages, Kasyapa, Atri, Vasishtha, Vishwamitra, Gautama, Jamatagni and Bharadwaja. These 7 stars are seen even at night, and they each make a complete orbit around the pole star within 24 hours. Along with these 7 stars, all the other stars also orbit from east to west. The upper portion of the universe is called north, lower portion is called south. Even in our ordinary dealings, while studying a map, we regard the upper portion of the map as north. Shloka Bhashyari, Amar Paramaradhyatma Gurudev, Sri Srimade Sri Bhaktivedanta Swami, Prabhupada Ji Maharaj যা কইছেনতি তার ওড়িয়া অনুবাদ করা হচ্ছে। এই সাতটি নক্ষত্র এ ধ্রুবতারা চতুর্দিগরে ভ্রমণ করছেনতি তাকে সপ্তর্ষি মণ্ডল কুହାଯାଏ। এই সপ্তর্ষি মণ্ডল ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ ଅଛି ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି 7 ଜଣ ଋଷି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ, ଅତ୍ରି, ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଗୌତମ, ଯମଦଗ୍ନି ଏବଂ ଭରଦ୍ୱାଜ। ଏଇ 7 ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ବୁଲନ୍ତି। ଏ 7ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉପର ଭାଗକୁ ଉତ୍ତର କୁହାଯାଏ, ତଳ ଭାଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ସେତେବେଳେ ମାନଚିତ୍ର ଉପର ଭାଗକୁ ଉତ୍ତର ବୋଲି କହୁ। ଏ ହେଲା ଏ ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟତମ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ଯମଦଗ୍ନି କିପରି ପରଶୁରାମଙ୍କର ପୁସ୍ତ ହେଇକରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଲେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଏବଂ ସେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଋଷି ରୂପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ, ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହସ୍ୟ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଲା ସେଠି। ଏଇ କଥା ଦିଆହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତେବେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଧ୍ରୁବ ତାରାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ଥରେ। ଆଉ ଧ୍ରୁବ ତାରାର ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରାତ୍ରିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ରାତ୍ରି କାଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ତାରା ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ଏବଂ ତା ଧ୍ରୁବଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେ ବରାବର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆନିହିଲେସନ୍, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ। ଏପରିକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ଯେ ଅଛି ସତ୍ୟ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମା ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନା, ତାହା ନିତ୍ୟ ଭାବ ରହିଛି ସେ ଧ୍ରୁବ। ତେବେ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ତାରକା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାତ୍ରିରେ ହିଁ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଦିନରେ ହୁଅନ୍ତି ନା। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳ କିରଣରେ ସେମାନେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେବେ ଏଠି ଫିଲୋସଫିକାଲ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେବା ଯେ
सूर्य को कहा जाए ज्ञान सहित तुलना करा जाए, ज्ञान सूर्य, ज्ञान को आलोक सहित तुलना करा जाए, ज्ञानालोक ज्ञान सूर्य इटा कथा कह वस्तुजात दृष्ट हुए सूर्य आलोक गाढ़ अंधकार देखा जाए ना किछि, शास्त्र ज्ञान सूर्य किरण तुल्य से कह ज्ञानटा सूर्य किरण तुल्य, ज्ञान सूर्य ज्ञान आलोक किरण संपात परिष्कार हो जाए समस्त सत्य तथ्य, कोटि जाए भ्रम प्रमाद अंधकार। नंदराज पाखक आसी उद्धव, कृष्ण पठे उद्धव को ब्रजभूमि को, ब्रजवासी कृष्ण विरह रे विरह कातर, अत्यंत तीव्र विरह ज्वाला अनुभव करछन्ति, सेमाने मृत प्राय हिचन्ति, केवल कृष्ण को कथा स्मरण करछन्ति। सेतिपाई उद्धव कृष्णंकर जने अति प्रिय भक्त, न तथा में प्रियतमात्मजोनि न शंकर न संकर्षण न श्री नैवात्मा तथा भगवान, एक कथा स्वयं भगवान कृष्ण कहते दशम स्कंद अच्छी उद्धव को पठाउछन्ति, एपरि प्रिय मोर केही नहांती, आत्मजोनि ब्रह्मा मोर प्रिय नुहे, शंकर मोर प्रिय नुहे, भाई संकर्षण प्रिय नुहे, भार्या लक्ष्मी एत प्रिय नुहे, आत्मा मोर मु निजे मोर एत प्रिय नुहे, तुम्हें जिते प्रिय उद्धव। उद्धव को डाक कारण उपयुक्त लोक हाथ में प्रीति संवाद पठेबे ब्रजभूमि की, ब्रजवासी मान को ये सांत्वना देवे कृष्णंकर तीव्र विरहानवरी से तो जड़ी पड़ जाउछन्ति, व्यथित होउछन्ति, सांत्वना वाक्य शुणेबे एथि उद्देश्य पठाउछन्, जा शीघ्र तुम्हें कृष्ण जाई पार नांती आ तुम्हें जा पठाउछन्ति। हाँ तेणु ये हूँ भगवान पर दुख कातरता। हाँ सुख चाहे मनीष दुखी बोली तो सुख जे मनीष एक बार पाए ना ता नुहे, मझे मझे क्षणिक सुख पाए, से नश्वर सुख रे हुए ना कहार परितृप्ति। मनीष खोजे अंतरे अंतरे से ही सुख, जो सुख निरवच्छिन्न शाश्वत अनाबिला, जो सुख दुख संस्पर्श वर्जित नित्य निरतिशय आत्यंतिक, से सुख नाम नाम होची ब्रह्मानंद। ज्ञात सार अज्ञात सारे मनुष्य जहाँ कामना करे से ब्रह्म वस्तु का भगवान को ही चाहे, नित्य काल प्रतिक्षण भगवान को ही खोजी बोले प्रतिटी जीव क्या से निरवच्छिन्न नित्य शाश्वत अनाबिल सुख व आनंद उत्स। मनुष्य अनुसंधान करे ताहाको किंतु जाने ना पथर संधान, शास्त्र संभव जीव को निर्देश दियंती से पथ सुस्पष्ट भाव में। शास्त्रकार कहते नित्य सुख कर आनंद घन वस्तु होती भगवान, भगवान को अनुसंधान करो, यही पथ धरी तांको भजन करो, ध्यान करो, ये उपाय अवलंबन करके चिर शांति पाइबे। तांको पाइले भगवान को भजन करने उपदेश उपासना करिवार पथ निर्देश अच्छी सकल शास्त्र रे। शास्त्र विधि मत भगवत उपासना करी शाश्वत शांतिर अधिकारी हुए से जीव जे भाग्यवान। जो मान हतभागा से भजन साधन कर पारती ना, केवल दुख सागर भाषंती से माने। ये प्रकार जीवन संख्या सर्वाधिक कलिजुगे से श्रीमद भागवत शास्त्र जगत में प्रकटित होती। कलिजुग आगमन संगे संगे भागवत शास्त्र प्रकटित होती। भागवत एक अभिनव वार्ता बहन कर आनी कलिहत जीव मान द्वार को सकल शास्त्र जीव कहते भगवान को भजन करने। तो भागवत शास्त्र केवल ताही करती ना, तांकर संदेश अघोषित पूर्व भागवत कहते हे जीव तुम्हार सामर्थ्य नहीं बजीवार, योग्यता नहीं डाकिबार, ग्रहण करो तुम्हें आमर कथा, रुह तुम्हें शुद्ध कानपाती शुण, नीरव रे तुम्हें तांको कौन डाकिब, श्वास से तुमको डाकुचंती, तुम पाई तांकर केते आरती, तुम अपेक्षा कोटि गुण अधिकार की नहीं से तुमको आह्वान करचंती, तुमको शुभुनी। हाँ आसी पारना टिके। हाँ
ए आह्वान न शुणिले कौन हम? भागवतर देवता मुरलीधारी श्रीकृष्ण निरंतर मुरली कौले धरी समस्त निकट को डाकुचंती सर्वभूत मनोहर निनाद चढ़े तुम्हें पारुना डाकी से डाकुचंती तुमको मनुष्य भगवान पाक जाई पारु नहीं से भगवान ओल्लई आसुच्च मनुष्य पाक ओल्लई आसुच्च डाकी जानी ना अज्ञ जीव से डाकुचंती पैसीधारी मोहन मान शरीर यही विश्व बजार भागवत शास्त्र अभिनव अवदान भागवत आत्म परिचय दे कहते भागवत के निगम कल्पतर गणित फल मु भागवत मु वेद कल्प वृक्षर विगणित फल गली पड़ी कृपा ओल्लई आसी आमर देवता असीम करुणा गोलक धाम गोकुल भूमि को कालिंदी पुरी नखु भगवान कृपार संवाद पुरी रही श्रीमद भागवत प्रत्येक पृष्ठारे कंबा दयालु शरणं ब्रजेम यहाँ भागवत उद्घोषणा यही उद्घोषणा कर जिज्ञासा कर जगतर समस्त शास्त्र इतिहास को एपरी दयाल ठाकुर किए अच्छी आम आउ कहार शरण नेबा पूतना बड़ी महापापी असी पठे जे वैकुंठ को धात्री गति नहीं तांको परी करुणा नेबा किए देखी पार तुम कौन सी देश रे कौन सी काल रे पूतना गति दाता करुणा घन ठाकुर को छाड़ी आश्रय ने कलिताप दग्ध क्षुद्र कीटाणु कीट जीवन यहाँ श्रीमद भागवत मर्मस्पर्शी आश्वासमयी वाणी मनुष्य चाहे भगवान को या अपेक्षा बड़ कथा भागवत भगवान चाहते मनीष भक्त व्याकुल भगवान या मनोरम भागवत अंतर कथा भगवान व्याकुल भगवान भगवान व्याकुल भक्त तन्न पिपासारे गोपाल कांदुचंदी जशोदा बत्स हराई कानाई खोजी खोजी कातर होई बुलुचंती बने बने ब्रजवनांकर मनोहरण कर निकट को आनी तो बांसरी रे कलध्वनि करुचंती गोपीजन बल्लभ या भागवतीय लीलार माधुरीमा भक्त कातर भगवान या अपेक्षा भागवतर आग्रह भगवान के कातर भक्त निमित्त यही कथा कहवाई मथुरा ब्रजभूमि को दूत प्रेरण मधुमय कहानी हूँ उद्धव संदेश हाँ उद्धव आसंदी हाँ नंद महाराज पाखे पहुंचले नंद महाराज होती कृष्ण पिता हाँ कृष्ण को चिंता कर सब राति दिन डाकती विरह नल दग्धीभूत होती कृष्ण लीला जो स्थान को देखुं लीला ए स्थान में कृष्ण या करला लीला स्मरण ही जाऊँगी जो ब्रजमन खेली खेली से आहार निद्रा भूली जाए से ब्रज विपिन कथा कौन से एक बार अंतर पोछि देछि उद्धव को पचार जो गिरिराज गोवर्धन को छतावली धरी जो गिरी गात्र रे चरण चिन्ह अंकन कर से गिरिजा आज ताहार विरह किपरि कांदुची ताहार अनुभव करिवार अवसर कि ताहार अछि दब अपिस्मरति न कृष्ण मातर सुहृद सखी गोपान पदं चांत्मनाथ गाव वृंदावन गिरी दशम स्कंद भारत नंदराज समस्त कथा कहले किंतु स्पष्ट करी कहले ना निज कथाटा आमर कृष्ण कौन आम कथा भावे या छड़ा मु ताहार पिता ताहार विरह जो मरणापन्न या कौन तार स्मरण आसे ना उद्धव यही कथा नंदराज कही पार कहवा को बुकु फाटी जाक्रुद्ध हो जाऊँगी कहवा को पुट पाग भली हृदय अंतर संताप दह्यमान होगा लगुच उद्धवंकर अंतर कथा बुझी नंदराज कहले उद्धव कृष्ण थिला सरल शिशुटी कौन चिंता भावना कौन दिन करने को जाने ना पितृस्नेह वात्सल्य प्रीति वो जेड़े बड़ हो मोर छोट पुटे ये हूँ वात्सल्य प्रीति पिता माता हाँ जरासंध मथुरा उपरे दौरात्म्य करने को क्रोध संकल्प आज कि चिंतार चाप से दौरात्म्य कि रक्षा कर महाचिंतार कृष्ण व्याकुल
ପୁଣି କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯାଦବ ନାନା ଦେଶକୁ ଯାଇ ପଳାତକ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଆମର ମହାବିବ୍ରତ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଉପରେ ଏତେ ବଡ ଚାପ। ସୁଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାର। କୃଷ୍ଣ ମୋର ପୁଅ, ସୁଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାର। ତାହାର କଣ ଆମ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ଅବସର ଅଛି? ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ନନ୍ଦରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୀ ଶକ୍ତି କମ ନୁହେଁ, କିଛି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକା ହୁଏ ନା। ବ୍ରଜର ସବୁ କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ତାହା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛି। ନନ୍ଦରାଜ କହିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ କି କୃଷ୍ଣ ଆମ କଥା ସ୍ମରଣ ପଥରେ ଆଣେ? ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିଥା ତେବେ ଆସିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯଦି ମନେ ପଡେ ତେବେ କଣ ନ ଆସି ରହିପାରିବ? କେମିତି ରହିଯାଉଛ? ଆସିପାରୁନା। କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦେବା କାଳରେ କହିଥିଲା ଜ୍ଞାନ୍ତି ବଦଷ୍ଟୁମେ ସ୍ୱାମ ବିଧାୟ ସୁହୃଦାଂ ଶୁଭମ୍। ସୁହୃଦଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ବିଧାନ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବି। ସେଇଦିନ କଣ ହବ ଉଦ୍ଧବ? ଆଉ କଣ ଆସିବେ? ଗୋକୁଳ ଆନନ୍ଦ ଗୋକୁଳବାସୀ ସୋଦର ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ କରିବାକୁ? ବୁକୁ ଫଟା ବେଦନା ଆସ୍ଥାର ବାଣୀ ଅପ୍ୟାସୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ସକୃ ଲିଖିତ। ବ୍ରଜର ନର ନାରୀ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ବିହରେ ଫଣି ବଳି ପାଗ। ବ୍ରଜର ସମସ୍ତ ଜନକ ଜନନୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ କୋଟି ପ୍ରିୟତମ। ଏମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦେବା ତ ତାଙ୍କର ଆସିବା ଉଚିତ। ଏହି ବ୍ରଜକୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ସେ କେତେ ସଦ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ଆଶା କରିନା। ଏପରି ପ୍ରିୟଜନ ତାଙ୍କର ଭାବରେ କି ଯେ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଦୁରବସ୍ଥାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଥରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ଆସିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଜନ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପତ୍ତ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଜନ ଆସି ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପୁଣି ସେଇ ରୋଗ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ଯେ ତାହାର ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନ ରହେ ନା, ତାହେଲେ ତ ସବୁ କାମ ଛାଡି ଆସିବାକୁ ହବ। ରହିଯିବ କେମିତିକା? ଏପରି ଅନେକ କଥା ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ। ତମକୁ ଅନ୍ତର ଯାଏ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇ ଆଉ ବାହାରେ ହୃଦୟ ପାଖରେ ତାକୁ ପାଏ ନା। ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ସରିଚ୍ଛୈଳ ବନ ଦେଶା ମୁକୁନ୍ଦ ପଦ ଭୂଷିରା ଆକ୍ରୀଡ଼ାନି କ୍ଷମାଣ ମନ ଜାତି ତଦାତ୍ମତା। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର କଥା। ଉଦ୍ଧବ ମଥୁରାରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ କଥା ଭାବିଥିଲେ। କାରଣ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ କଥା କହିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବ ବିହଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ନନ୍ଦଙ୍କର କି ଗଭୀର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଥିବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତାହା ଦେଖି ଉଦ୍ଧବ ବୁଝିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ଅପେକ୍ଷା ନନ୍ଦରାଜଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାତ୍ସଲ୍ୟ କୋଟି ଗୁଣ ଗଭୀର। ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରବୀଣ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ଭକ୍ତ, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ, ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଜୀବନର ଚରମ ସାର୍ଥକତା ଭଗବତ ଲାଭ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଲାଭ କରାଯାଏ ହୃଦୟର ଆର୍ତି ବ୍ୟାକୁଳତା ଦ୍ୱାରା। ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବକୁଳ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳ। ଧନ ଜନ ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ, କେହି କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ନିମିତ୍ତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟାକୁଳ କିଏ? କେହି ଜଣ? କେହି ନୁହେଁ। କେହି ଅଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଦୁର୍ଲଭ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ତୀବ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା ଲାଭ ହେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଛଳନତମ ସାର୍ଥକତା ଉଦ୍ଧବ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। କୋଟି ଜନ୍ମ ମହାସାଧନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରକାର ଆର୍ତି ତାଙ୍କର ହବ ନା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ ଉଦ୍ଧବ ମନେ କଲେ ତାହାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କଠିନ ହୃଦୟରେ କୁତ୍ରାପି ସମ୍ଭବ ହବ ନା। ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଜାଗେ ନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟଟି ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସବୁ ଛାଡ଼ି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ନନ୍ଦରାଜ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ତାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଆର୍ତି ନାଦ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଚରମ
ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥକାତରତା ପରିଚାୟକ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ନିଷେଧ କରିବେ। କୋଉ ମୁଖରେ ହୋ କାନ୍ଦ ନା ବୋଲି। ଉଦ୍ଧବ ଯଦି କହନ୍ତି ହେ ନନ୍ଦରାଜ ଆଉ ଏପରି କାନ୍ଦିବେ ନା, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧବର ମୁଖ ଚାପି ଧରିବେ। ନା ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ରଗଣ କହିବେ ଉଦ୍ଧବ କି ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛ ତୁମେ। ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଜୀବନ ସାଧନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା, ତୁମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷେଧ କରୁଛ। ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ହେଇ ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଗଣିତ ଉପଦେଶ ଦଉଛ କିପରି ଭାବରେ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱର ବିପରୀତ କଥା କହିବା ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ସ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧ। ସୁତରାଂ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଏ ନନ୍ଦରାଜ ଏପରି ଭାବରେ ଆହୁରି କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଯୁଗ ଧରି ଆହୁରି ଆର୍ତ ହେଇ ହାକ୍ରୋଶନ କହି ଅଶ୍ରୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଭାଷା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆସିଛି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା କେମିତି କହିବି ଯେ ମହାକାତର ତାହାକୁ ଅଧିକ କାତର ହେବାକୁ କହିବା କି ପ୍ରବୋଧଦାତାର ପକ୍ଷରେ ସାଜେ। ଯାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାକ୍ୟ କହିଲେ ତାହା ହୋଇଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଗଣିତ, ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ ତାହା ହୋଇଯାଏ ପ୍ରବୋଧଦାତା ନିତାନ୍ତ ଅସହନ। ତାହାକୁ କଥା କହିବ କିଏ? ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବୀଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାଦାତା ହେବା କେବଳ ଯେ ଅତି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଭଲ ଭାବରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାର ଭାଷାର ଅକ୍ଷମତା ଅନୁଭବ କଲେ। ସଂସାରରେ ଯଦି କେହି ପୁତ୍ର ବିରହରେ ଦୁଃଖାର୍ଥ ହୋଇ ବିଳାପ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ତାହାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ମାଇକ ବସ୍ତୁରୁ ଅମାୟିକ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇଯିବା। ତୁମେ କହିବାକୁ ହବ ତୁମେ ମାୟାମୟ ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ କାହିଁକି ଶୋକ କରୁଛ? ଏଇ ଜଗତରେ କିଏ କାହାର ସକଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ମିଥ୍ୟା, 2 ଦିନର ମାତ୍ର ନଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ନେହାକୃଷ୍ଟ ନ ହେଇ ଏସବୁ କ୍ଷଣିକ ସମ୍ପର୍କର କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ନିତ୍ୟ ଧନ ଭଗବାନ ନିମିତ୍ତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ, ଏଇଟା ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା। ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ କୋଉଦିନ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ନ କାନ୍ଦି ଦିନ ରାତି କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଇହ ପର କାଳରେ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ନନ୍ଦରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା। କୌଣସି ଜାଗତିକ ବ୍ୟାପାର ବା ଜାଗତିକ ମେଟେରିଆଲ ସନ୍ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି ତ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆକୁଳ ଆବେଗରେ ରୁଦ୍ଧମାନ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କୁ କି ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା କହିବା ତ ସାଧୁଜନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାଧୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଧବ କେଉଁ ମୁଖରେ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କୁ କହିବେ ପୁତ୍ର କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ? ଉଦ୍ଧବ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ଉଦ୍ଧବ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ ମହାଭାଗ୍ୟର କଥା, ନିଜର ନିଦାରୁଣ ଅକ୍ଷମତାର କଥା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶୁଣୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଭାଷାର ଅକ୍ଷମତା ଅନୁଭବ କଲେ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବଡ ଦୀନ ହେଇଗଲେ। ସୁତୀବ୍ର ବେଦନା ଯୋଗୁଁ ନନ୍ଦରାଜ ଚିତ୍ତରେ ଦୈନ୍ୟର ଉଦୟ ହେଲା। ଦୀନହୀନର ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବ୍ରଜରାଜ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ପିତା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କୃଷ୍ଣ ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ। ଗର୍ଗମୁନି ନାମକରଣ ବେଳେ ମତେ କହିଥିଲେ ଗର୍ଗସ୍ୟ ବଚନ ଯଥା, ଗୁଣରେ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସମାନ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସୁରମୁନିଗଣଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ହୁଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଠିକ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛ ସେଇ କଂସ ଯାହାର ଦେହରେ 1000 ହାତୀର ବଳ, ସେ ତାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ମାଟିରେ ପକେଇ ବଧ କଲା କୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ସେଇ କୁବଳୟା ପିଡ଼ ହାତୀଟାକୁ ମାରିଲା କିପରି ଅବହେଳାରେ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟାକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି। ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ପ୍ରଭୃତି ମଲ୍ଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମାଳୟକୁ ପଠେଇଲା ବଲିଳା କ୍ରମେ। ସିଂହ ଯେପରି ବଣର ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଆଉ ମାରେ ନା, ସିଂହ ଯେପରି ବଣର ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ମାରେ, ସେହିପରି କଂସଂ ନାଗା ପ୍ରାଣଂ ମଲୌ ଗଜପତି ତଥା ଅବଧିଷ୍ଠାଇବ ପଶୁନୀବ ମୃଗାଧୀପ। ମତ ହସ୍ତି ଯେପରି କ୍ଷୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗେ, ଠିକ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଧନୁଟି ତ ଛୋଟ ନଥିଲା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 3 ତାଳ 100 ହାତ,
ପୁରୁଣା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ସାରବାନ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଏସବୁ ତ ଉଦ୍ଧବ ତୁମେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ, ବ୍ରଜରେ ଆମେ କମ୍ ଦେଖିନୁ। 7 ବର୍ଷ ବୟସର କୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରିକୁ ହାତରେ ଧରି ଠିଆ ହେଲା 1 ସପ୍ତାହ କାଳ। ପ୍ରଳମ୍ବ ଧେମକ ଅରିଷ୍ଟ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ବକ ପ୍ରଞ୍ଚରଣ ବଧ କରିଛି କୃଷ୍ଣ ଖେଳି ଖେଳି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ଏସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝୁଛି କୃଷ୍ଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ କୌଣସି ସାପ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଇପାରେ। ଭଗବାନ କହିବୁ ନାହିଁ, ଅଥବା କୌଣସି ଦେବତା ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ମୋର ନିତାନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବା ପିତା ପିତାମହଙ୍କର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଯେ ମୋ ଭଳି ଅତି ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ସେ ବାବା ବୋଲି ଡାକିଛି। ନତୁବା ତାହାର ପିତା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଉଦ୍ଧବ ମହାଶଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଭ ପାଇଲେ ଉଦ୍ଧବ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ତେଣୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଥର କହିବେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୈନ୍ୟ ଭାବରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏତିକି କଥା କହିଲେ, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ବାଳକ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନନ୍ଦରାଜଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଶିଥିଳ କରି ତାଙ୍କର ଶୋକର କିଛି ଅପନୋଦନ କରିବା। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ନନ୍ଦରାଜ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ। ଯଶୋଦା ଜନନୀ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ଯୁବାଂ ଶ୍ଳାଘ୍ୟନ୍ତମ କି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଅନୁରାଗ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ତାହା କେହି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନା। ମହା ତପସ୍ୟା କରି ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ ତା ଜାଣନ୍ତି? ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନେ ହୁଏ 10 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମଣିଷ ବାଗିଆ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେ ଓଳି ଆସିଛନ୍ତି ଧରାଧାମକୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜମିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ମହାମହା ଭକ୍ତଗଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମଗ୍ର ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କୃଷ୍ଣାନୁରାଗୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ନାବିଳ କୃଷ୍ଣ ସହ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଶୁଣିନି। ଆପଣମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାନେ କରନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେ କି ବସ୍ତୁ ତାହା ଭଲ କରି କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ତ ହି ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଚ ବୀଜ ଯୋନି ରାମ ମୁକୁନ୍ଦ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନମ। କୃଷ୍ଣ ରାମ ଏ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ବୀଜ ଆଉ ଯୋନି। ବୀଜ ଯୋନି କହିଲେ ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଉପାଦାନ କାରଣକୁ ବୁଝାଏ। ଗୋଟିଏ ଘଟର ବୀଜ ହେଲା କୁମ୍ଭକାର, ଯୋନି ହେଲା ମୃତ୍ତିକା। একটি জীব দেহর পিতা হেলে বীজ, মাতা হেলে যোনি। এ সমস্ত জগতর বীজ যোনি মধ্যে ভেদ অছি, পৃথক বস্তু হেলা প্রয়োজন। নিখিল বিশ্বর যে মূল সে কাধরে নিমিত্ত উপাদান ହୁଏ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱର ମୂଳ ବୀଜ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଆଦି ଯୋନି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଇକ୍ଷଣକାରୀ କ୍ଷୋଭକାରୀ ପୁରୁଷ ହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଂଶ କଳା ମହାବିଷ୍ଣୁ। ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱର ଯାହା କିଛି ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଭୂତି। ଏପରି ନିର୍ବିଶେଷ, ଏପରିକି ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମୂଳାଶ୍ରୟ। ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ପୁଣି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରି ସୁଦ୍ଧା ସେ କିନ୍ତୁ ମାଇକ ବସ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ନନ୍ଦରାଜ ଅବାକ ବିସ୍ମୟରେ କଥା ଗଳାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କଣ କହୁଛି ରେ ବାପା ଇଏ? ଏ ଜ୍ଞାନର କଥା। ଉଦ୍ଧବ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋପରାଜ, ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳ ଯଦି କ୍ଷଣକାଳ ନିମିତ୍ତ ମନ ନିବେଶ କରିପାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ତାହେଲେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ତାହାର ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ, ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ସର୍ବବିଧ କର୍ମଫଳ, ସେ ଲାଭ କରେ ପରମ ପଦ। କେବେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଭାସ୍ୱର হয়। ଯସ୍ମିନ୍ ଜନ ପ୍ରାଣ ବିୟୋଗ କାଳେ କ୍ଷଣ ସମାବେଶ୍ୟ ମନ ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧମ୍। ଏସବୁ ବହୁ କଥା କହିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ସୁଯୋଗ ଟିକିଏ ପାଇଲେ ବୋଲି ନନ୍ଦଙ୍କର ଟିକେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଆସିବାରୁ କହିଲେ, ନା ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ, ସେଠୁ କଥାଟା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্যা ন সুতাদয় নাত্মীয় ন পরশ্চাপি ন দেহ জন্ম এব চ। ଆପଣ ମାନେ ମନେ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ପିତା ମାତା? ଏହା କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ପିତୃମାତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାଇକ। କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପିତୃମାତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାଇକ? ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କଥା। ମାୟାତୀତର ପିତା ମାତା ହେଇପାରେ ନା। ବ୍ୟବହାରିକ ଜଗତରେ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୋଲି ପିତା ମାତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
से प्रकार धातु समुद्र जन्म नहीं बोली श्रीकृष्ण पिता माता हो पारे ना न माता न पिता तस्य न भर्जा न सुतादय नात्मीय न परस्तापि न देह जन्म एव छ जे निखिल कारण आदि कारण सुतरां केही तांकर आपण आप रही पारंती ना प्राकृत जीवर देह देही दुईटी वस्तु अच्छी और प्राकृत कृष्णकर देह देही भेद नहीं जीवर जहा स्वरूप आ देह नुहे एथि जीवर देह अच्छी श्रीकृष्ण जो देह से देहटी स्वरूप सुतरां देह नहीं जीवर कर्म अच्छी कर्मजनित फल अच्छी से जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी कृष्णकर कौन कर्म नहीं कर्म फल नहीं जन्म मृत्यु नहीं ये सब शुणी आप प्रश्न करें सर्वशक्तिमान भगवान ये जगत को आसार प्रयोजन कौन क्रीड़ार्थोपि साधुना परित्राणाय कल्पते ए नित्य लोकरे थाई संकल्प मात्र समस्त कार्य साधन कर पारे सुधा ए जगत को आसती दुईटी प्रयोजन नहीं गोटे है क्रीड़ा लीला स्वाधन अन्य साधु जनक परित्राण परित्राणाय साधना ये सब गीतार मध्य कहे ये सब ज्ञानर कथा बहुत कहले हाँ हे गोपरा श्रीकृष्ण आप पुत्र ये कथा गोटे दृष्टि ठीक आ गोटे दृष्टि संपूर्ण अठिक आपणकर हृदय गभीर वात्सल्य भाव आवेश अच्छी बोली से आपणकर पुत्र कारण जे यथा मांग प्रपद्यन्ते तथा भजाम्य हम ये प्रकार प्रतिज्ञा अच्छी आपणकर हृदय भाव श्रीकृष्ण तदनुकूल प्रतिरूप भाव अभिमान यही दृष्टि से आपणकर पुत्र जदि आपण माने जागतिक जन्मजनक संबंध श्रीकृष्ण पुत्र अभिमान पोषण करती तेज सर्वत भाव अठिक से समस्त आत्मा समस्त परम प्रिय समस्त पिता माता धाता निजे कहते पितांगस्य जगतो माता धाता पिताम गीतार कथा मुझे जगत पिता माता धाता पितामह समय समस्त यही तत्व कथा आपण पुत्र यह रसभानुक आपंकर अभिमान विशेष हाँ यही प्रकार उद्धव आंकिले कृष्णकर गोटे निरूपम चित्र आंकिले शास्त्र तुलिकार विचार वर्ण चित्र तोली धले नंदराज सम्मुखें उद्धव बुझी जानती नहीं जे नंदराज अंध हाँ पुत्र स्नेह अंध जगतर जीव भोगरे अंध ब्रजर जन प्रेम अंध बाबा हाँ ये कथा कई बुझी पारे ना प्रेम केमी अंध रही जाए वस्तु जहाँ तो दृष्ट है सूर्य का आलोक गाढ़ अंधकार देखा जाए ना किसी शास्त्र ज्ञान सूर्य किरण तुल्य किरण संपादन परिष्कार दे सम तथ्य सत्य पटी जाए भ्रम प्रमाद अंधकार नंदराज कांदुचंती कृष्ण को पाई कांदुचंती उद्धव जानती क्रंदन आसे मोहर मोह आसे ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान आसले ब्रह्म ज्ञान घुंची जाए ब्रह्म ज्ञान गले दूरीभूत है मोह मोह दूर हेले क्रंदन हा उचास कमी जीव उद्धव ताही चेष्टा कले नंदराज सम्मुखें शास्त्र ज्ञान तत्व आलोकटी चढ़ई उद्धव शास्त्र मूर्ति उद्धव ज्ञान लोकर साधक से जानती निश्चित भाव ही सत्यर दर्शन ज्ञानर आलोक ही संभव किंतु कौन सी वस्तु दे अंधकार देखा जाए से संवादटी उद्धव रखती नहीं पृथ्वी पृष्ठ जिते द्रव्य से सब को देखा जाए आलोक किंतु गगन गात्र जो असंख्य तारकाराजी से देखा अंधकार सूर्य आलोक देखा जाऊना जगत जदि केवल आलोक था कौन दिन आम जापर ना आकाश असंख्य नक्षत्र मंडली संवाद ध्रुवर कथा और सप्तर्षि मंडल कथा आम जापरतु ना सूर्य अस्त हो गले अंधार आसे से नक्षत्र रूप फुटे जदि कौन व्यक्ति यह हुए जीवन व्रत जे सर्वदा चाहिए उत्तर दिग को ध्रुव नक्षत्र को प्रति दृष्टि निबद्ध करी सूर्य लोक हे तार व्रत रक्षार बाधक कृष्ण मोर आत्मज यही एकमात्र भावना उत्तर मुख को चाहिए निरंतर गोपराजनंद आलोक नेत्र देखुं से कृष्ण ध्रुव नक्षत्र को पाखर नितांत वांछित शास्त्र सूर्यर मई खमाला शास्त्र साधक उद्धवंकर ज्ञान संपद नंदराज निकटे शुद्ध बुद्ध नहीं अभांतर मध्य मु कृष्ण पिता ए निबिड़ अनुभूति नंदराज हृदगत कथा
ସେଠାରେ ଅବକାଶ କେଉଁଠି ତଦ୍ଭିନ୍ନ ଭାବନା ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଅନୁଭବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାର ଗୌରବରେ ଭାଷଣଟି ଅନବଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦବାନ ଚିତ୍ତରେ ତାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉଦ୍ଧବ ଯାହା ଆଶା କରିଦେଲେ ତାହା ହେଲା ନା। ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ କହି ଉଠିଲେ, ନନ୍ଦରାଜ କହି ଉଠିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ବୟସରେ ତୁମେ ବାଳକ, ତଥାପି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଅନ୍ତରରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ ପ୍ରବୀଣ ବୋଲି, ବୁଦ୍ଧି ସପ୍ତମ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ତା ନୁହେଁ। ବୟସରେ ଯେପରି ବାଳକ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତଦ୍ରୁପ ବାଳକ ତୁମେ କଥା ଜାଣ ଉଦ୍ଧବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କଣ କହିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଜାଣ ନା। କାହା ପାଖରେ କଣ କଥା ଏ କଥା ଜାଣ ନା ତୁମେ। ଏପରି କଥା ତୁମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରନ୍ତ ନା ମୁଖରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଥାନ୍ତା ତୁମର। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଭାଗ୍ୟହୀନ ଜୀବ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇ ଜଗତରେ ଯେ ପୁତ୍ର ହରା ସେ ଭାଗ୍ୟହୀନ, ପୁଣି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ପୁତ୍ର ନିତାନ୍ତ ନିତାନ୍ତ ହତଭାଗା। ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି କହିଲେ, ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିଲେ ମତେ ନିତାନ୍ତ ହତଭାଗା। ପୁତ୍ର ଅନେକଙ୍କର হয় ଉଦ୍ଧବ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭଳି ପୁତ୍ର କଣ ଆଉ କାହାର କୌଣସି ଦିନ ହେଇଛନ୍ତି ନା ହେବେ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମଧୁର, ଏତେ ହାସ୍ୟମୟ, ଏତେ ଲାସ୍ୟମୟ, ଏତେ ପ୍ରୀତିମାନ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଏପରି ଚଳନ ନଟନ ମୁରଲୀ ବାଦନ, ଏପରି ପ୍ରେମମଖା ଭାଷା, ଏପରି ମଧୁଗନ୍ଧୀ ଶ୍ୱାସ ନିଖୋଳ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ଠାରେ ହୁଏ ନା, ଆଉ ହବ ନା। ହରେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ମହାଧନଙ୍କୁ, ଆକୁଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ରତ୍ନ ସମ୍ପଦର ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଭାଗ୍ୟବାନୀ ବୋଲି କହୁଛ, ଏକ ମର୍ମ ଭେଦି ବିଦ୍ରୁପମୟ ପ୍ରଭାଷଣ ମାତ୍ର। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର କଥା ଏ କଥା ନ କହି ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ଆମ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜୀବ ଜଗତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସୁଖୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଥାନ୍ତି ଆମର ହୃଦୟର ବେଦନା କିଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ। ସହାନୁଭୂତିର ବେଦନାରେ କିଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିଛି ଉଦ୍ଧବ, ସହାନୁଭୂତିର ବେଦନାରେ କିଞ୍ଚିତ ଲାଘବ হয়। ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିଛ ଆମ ନିକଟରେ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ନୁହେଁ, କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏଇ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭଗବାନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଗତର ଗୁରୁ, ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା, ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ମୂଳ କାରଣ, ସେ ଅନାଦି ଅପରିଣାମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ନାରାୟଣ, ସେ ନାରାୟଣ। ଏହା ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କହି କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇନା, ତ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହିଛ। ତୁମେ କହିଛ ସେ ନାରାୟଣ ହିଁ ଆମର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ। ତୁମେ ନିତାନ୍ତ ବାଳକ ବୋଲି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛ। ବାଳକ ବୋଲି କ୍ଷମା କଲି ତୁମକୁ, ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି। ଭଗବାନ କି ବସ୍ତୁ ତାହା ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୁଣିଛି, କିଛି ଜାଣିଛି। ନାରାୟଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ତାହା କିଞ୍ଚିତ ମୋର ପରିଜ୍ଞାତ ଅଛି। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣର ଏକଟି ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଜମା ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛ। ନାରାୟଣ ହେଲେ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱର କାରଣର କାରଣ, ଏକଥା ତୁମେ କହିଛ। ଆମର କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷ୍ୟ ବାଳକ ମାତ୍ର। ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଦୃଷ୍ଟିର କଥା ଇଏ ବାପା। ନାରାୟଣ ଶୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତ, ଅପାପବିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ମଦ, ଚଞ୍ଚଳ, ଲୋଭୀ, କ୍ରୋଧୀ। ନାରାୟଣ ନିର୍ମଳ, ନିର୍ଦୋଷ, ସୁରସତ୍ୱ ଗୁଣମୟ, କୃଷ୍ଣ ଚୋର, ମିଥ୍ୟାଭାଷୀ, ଅଭିମାନୀ। ନାରାୟଣ ନିଖିଳ ଜଗତର ଆଶ୍ରୟ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରିତ। কি কথা এ বাপা? You understand? Here, only here. ଉଦ୍ଧବ ଆଉ କେତେ କହିବି? ନାରାୟଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ସାଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ।
नारायण सत्य संकल्प आउ कृष्ण मिथ्या कथा कहिबारे धुरंधर मैं कथा सुनी जानी नारायण आत्मकाम क्षुधा तृष्णार अतीत आम स्वचक्षे देखी कृष्ण क्षुधारे कातर तृष्णार स्थिर उद्धव नारायण आम मान प्रणम्य किंतु कृष्ण को देखी दिन पर दिन मोर पादुका मथारे धरी पछे पछे छुटी उद्धव मोर भूल हो पारे भगवान तो भूल हो पारे ना कृष्ण भगवान हेले आम मान को कौन माँ बाबा संबोधन करेंगे जार तुम्हें कहल पिता नहीं माता नहीं से किंतु माँ बाबा संबोधन करेंगे हमको आम मान साहाଯ୍य बिना निजक असहाय एपरी असहाय मन करेंगे कहीं जाले से नारायण कौन से लक्षण कृष्ण ठार अच्छी देखा पाइनी तेरे नारायण असीम करुणारू ये पुत्र अर्जुन आम पाइचे ए कथा दृढ़ भाव मुझे जाने कृष्ण आमर पुत्र ई मर्मांतिक अनुभूति आम मान अंतर जोड़ा कौन सी विचार तर्कर सामर्थ्य नहीं उद्धव से अनुभवटा को भूल कर आ गोटे कथा शुण उद्धव न हुए तुम कथा सत्य बोली धरीनेलु कृष्ण मनीष नुहे भगवान ही या स्वीकार करनेली किंतु यही तत्व आविष्कार फल कृष्ण हरा आमर विरहर ताप कौन एक बिंदु अपनोदन हो पारे मु देखुची तुम कथा शुणी मोर वेदना सहस्र गुण वर्धित आमे जानतु पुत्र हरा होई अछु तेणु अंतर वेदना विस्मृत वर्तमान तुम्हें आसी जनइल जे से शुद्ध पुत्र नुहे मूल भगवान वर्तमान मु बुझुची शुद्ध पुत्र हरा ही नुहे भगवान को मु हरैछि मने करथिली एकटी ताम्रखंड हरैछि तुम्हें जनइल से ताम्रखंड नुहे गोटे हीराखंड এই কথা শুনি আমার বুকুর বেদনা তো 100 গুণ বর্ধিত হলা তুমি শান্ত করিব কোন উদ্ধব তুমি বালক সেই যোগু অগ্নি নিভাইবা পাই চেষ্টা করছ ঘৃত ঢালিকি কথা कहू कहू नंदराज अविरल धारारे अश्रु विसर्जन करने लगे विश्वरूप दर्शन रे कृष्णंकर विराट ऐश्वर्य किंचिन मात्र अनुभव रे अर्जुनंकर सख्यरस शिथिल हो जाता सख्य प्रीतिर शिथिलतार गौरव बुद्धि उदय होता अर्जुनंकर से जो क्षमा मागी अर्जुन विश्वरूप पाखे मत क्षमा कर क्षमस्व वसुदेव देवकींकर श्रीकृष्ण ठारे वात्सल्य भाव यही भाव शिथिल हो जाता कंसबधर ऐश्वर्य दर्शन रे कंसबध पर जो कृष्ण बलराम प्रणाम करने को वसुदेव देवकी को गले से साहसी हेले ना पुत्र द्वयर प्रणाम ग्रहण करने एते दीर्घ विरह पर पाखे पाई आदर कर पारे ना उद्धव महाशय मन करते श्रीकृष्ण भगवान यही सत्य जदि प्रवेश कर दि जाए नंदराज हृदय अवश्य दुर्बल हो पड़े से कृष्ण वात्सल्य कमिज एते हाहुताश किंतु वर्तमान परम विस्मय देखिए उद्धव महाशय जहाँ भावी हबार नुहे कृष्णंकर भगवता श्रवण रे शिथिल तो है ना बरं गाढ़ है नंदराज वात्सल्य स्नेह एते ऊर्ध्व भूमि अवस्थित गोपराज कृष्ण वात्सल्य जे ताहाकू रोकी पारला नहीं उद्धवंकर कंठोचारित महातत्व कथा सकल अनुराग जदि तरल है ता मध्य प्रवेश करि पारे ऐश्वर्य बुद्धि शिथिल करि पारे संबंध ज्ञान को गाढ़ हेले या संभव हुए ना जलटा तरल बोली ता मध्य हाथ को प्रवेश कर दिया जाई पारे काठटा गाढ़ बोली हाथ ढुकिब तेरे गोटे पेचकंटा प्रवेश कर दिया जाई पारे काठ भितर एकटा लुहार बड़ अतीव गाढ़ बोली संभव हुए ना किछिटा मध्य प्रवेश करने जो कृष्ण प्रीति तरल सेठारे अवकाश अच्छी अन्य चिंता प्रवेश कृष्ण विराट भगवान यही ज्ञान प्रवेश करार अवकाश था अर्जुन वसुदेव देवकींकर वात्सल्य सखी प्रीति भीतर का तरल किंतु नंद यशोदांकर वात्सल्य प्रीति कठिन गाढ़ या भीतर ही तत्व कथा प्रवेश करियो ना बापा यही ज्ञान रे दुर्बल हो जाइतला सेमानकर कृष्ण संबंध ज्ञान वसुदेव देवकींकर कृष्ण नंद महाराज कृष्ण प्रीति एते प्रगाढ़ ने अन्य कौन भावना विवेचनार बिंदु मात्र प्रवेश अवकाश नहीं ता मध्य
एइथिपाई उद्धवंकर महातत्व कथा पूर्ण भाषण नंदराज कर्ण प्रवेश करी करबा संपूर्ण अक्षम ताहंकर हृदय अनुराग भूमि को स्पर्श करि पारला ना श्रीकृष्ण प्रति एतादृश प्रगाढ़ प्रेम संबंध कौन ज्ञान बा अनुभव नहीं उद्धवंकर से श्रीकृष्ण को भक्ति करती भगवान बोली जानी उद्धव भगवान को भगवान जानी भक्ति करबा भल कथा किंतु आश्चर्य कथा जे एथिपाई ताहा घन हेई पारे ना नंदराज कृष्ण को परम प्रेम रे निजर करि नै छथि पुत्र बोली वर्तमान से पुत्र जे भगवान या सबन मध्य लाघव घटे ना अनुराग गाढ़तार भगवान को भगवान जानी भक्ति करबा शास्त्र विधि उद्धवंकर कृष्ण प्रीति शास्त्र विधि इर अधीन नंदराज कृष्ण प्रीति शास्त्र विधि उद्दोरे उद्धवंकर कृष्ण प्रीति रे कृष्ण भगवान नंदराज कृष्ण प्रीति हेतु नहीं ताहा अहेतु की स्वयं सिद्ध चक्रवार रेखा जेपरी दूर देखा जाए किंतु छुई हुए नहीं हाथ बढ़े कौन काल नंदराज कृष्ण अनुरागटी मध्य से बुझी पारु नथिले उद्धव महाशय बुद्धि द्वारा किंतु संपूर्ण अक्षम होते स्पर्श करिवार हृदय द्वारा यही अक्षमता संबंध में सजाग हो उठिले उद्धव महाशय नंदराज अनुराग दर्शन विस्माविष्ट होते भक्त श्रेष्ठ उद्धव ए पृथ्वीर शिखर में कौन सी दिन ही आरोहण करि पारिबे नहीं ये अक्षमता अनुभव कले उद्धव नंदराज सम्मुखें कथा कहवा धृष्टता होइछि ए कथा बुझिले उद्धव उद्धव कौन कहिबे उद्धव कौन कहिबे भाषा नहीं कहले हे नंदराज यह नितांत खबर कथा जे मो भली अयोग्य जन सांत्वना वाक्य कहवार चेष्टा आपण भली कृष्ण प्रेमी को आपण को जो उपदेश वाक्य कही ताहा निछक धृष्टता होइछि मो पक्षरे वर्तमान कष्ट अनुभव करछि धृष्टता निमित्त वर्तमान आ प्रबोध वाक्य नाही गोटे प्राणर अनुभवर कथा कहबी आपण को कृष्ण श्रीकृष्ण जदि प्रतिज्ञा करि थांती आ ब्रज को आसीबे नाही तेबे मोर दृढ़ विश्वास अचिरात से प्रतिज्ञा भग्न होई जीव तंगर आपणकर प्रीति जो निश्चय करि जानी श्रीकृष्ण एकमात्र अनुरागर अधीन प्रीतिर अधीन जादृश अनुराग तत्प्रति आपणकर सेथिरे तो आ किछि रही पारिबो ना न आसी वृंदावन को आपणकर स्नेह पारिपाट्य ही ताहां आकर्षण करी अभिष्ट साधन करिबा आपण मानकर आगमिष्यति दिव्येण कालेन ब्रह्मच्युत प्रियम विधास्यते पितृ भगवान सत्वताम पति आ गोटे कथा कहबी आपण को नंदराज एते कातर हेबे ना टिके धैर्य धरंतु सब दिग विवेचना करंतु आपण श्रेष्ठ व्यक्ति ब्रजवासी मानक मध्य आपण जदि धैर्य रहंती ताहले सांत्वना देव किए अन्य मानक आपण जे दूधर गोपाल से एकमात्र परमाश्रय निखिल जीवन जीवन निवहर उद्धव संवाद उद्धव संदेश तेणु उद्धव ज्ञान कथा कहले तेणु ज्ञान सूर्य ज्ञानालोक ज्ञान सूर्य तेणु जो माने कृष्ण प्रेम अंध तांका पाखरे ज्ञान कथा किसी ठुकिब ना नक्षत्र गुड़िक तारका गुड़िक सूर्यालोक देखा जाती ना अंधकार देखा जाती अंधकार आसे सूर्य अस्त हो जाए नक्षत्र असंख्य नक्षत्र उज्ज्वलतम नक्षत्र ध्रुव नक्षत्र ये सप्तर्षि सप्त नक्षत्र उज्ज्वल ये प्रतिभात होती जे से ध्रुव तारा को चाहिए ता पक्षरे सूर्य प्रतिबंधक कृष्ण रूप तारा को जाइए ता पक्षरे ज्ञान सूर्य प्रतिबंधक ये हूँ तत्व ये तत्व कथा ये अच्छी कहाँ केवल नक्षत्र ध्रुव नक्षत्र सप्तर्षि मंडल कथा अच्छी अन्य कथा किसी